طيب مباشرة نقرأ أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أشبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم آفني في بدني. اللهم آفني في سمعي. اللهم آفني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah. Kembali ruh kita dikembalikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa mengumpulkan bekal ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa sejak pagi ini dan menjelang tidur kita nanti malam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab kita pagi hari ini adalah apa? Bab adkarun naum. Kita kan sedang tidur kan? Ya, di kamar tidur, di masjid tidur, di kelas tidur. Ya. Seperti suasana sekarang ini kayaknya ngantuk. Ya. Tapi di sini ya, dalam bab ini sebelumnya kita sudah bahas bab apa? Adkar dzikrus sabah, adkarus sabah dan adkarul masa. Tidak jauh perbedaan zikir dan doa yang ada di situ. Cuman ada apa? Sedikit perbedaan ya. Kalau pada pagi hari kita baca salah satu zikir sabah, Allahumma bika asbahna
wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Itu. Kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir, ya. Kalau pagi itu ilaikan nusur. Kalau sore wa ilaikan masir. Ya. Apa perbedaan nusur dengan masir? Ada yang tahu? Kedua-duanya muaranya nanti akan bertemu, bersatu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nusur. Kalau nusur itu berpencar, ya, untuk kembali. Ya, nusur. Jadi bangun pagi, kita kemudian yantasiruna fil ard, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masiru ilaihil masir, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab kita adalah adkarun naum. Ya, doa zikir sebelum tidur. Kalau sedang tidur, zikir enggak? Ya enggak lah, masa tidur zikir. Kecuali yang di majelis ini begini. Ya, yang hadir sekarang begini tuh wallahu alam sedang berzikir apa sedang paham. Ini menunjukkan keistimewaan Islam, ya. Bahwasanya Islam itu agamanya lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tidur saja diurusin. Di tidur aja ada bacaannya, ada zikirnya, ada doanya. Ya. Dan ini tidak ada dalam agama lain. Kepercayaan lain tidak ada. Sampai sedetail ini kita sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi ada semuanya zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya apa? Agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jauh dari kita. Maka tentunya nanti masalah akan datang, problema akan datang, problematika akan datang dalam kehidupan kita. Ya. Masalah demi masalah kita datang kepada kita karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan menimbulkan ketenangan dalam hidup kita. Baik. Jadi sunnahnya di sini ketika kita mau tidur, ya. Nanti disebutkan di sini, yaitu sebelum kita mendatangi tempat tidur kita, hendaknya berwudu. Falyatawaddo wudu akalis sholat. Wudu seperti untuk sholat. Apa fadilahnya, keutamanya? Tidur wudu. Sudah pernah saya jelaskan ini. Apa fadilahnya, keutamanya? Ada yang tahu? Hah? Masa sudah lupa? Apa keutamanya kalau kita tidur berwudu? Didoakan oleh malaikat. Subhanallah. Ya. Allah yaftah alaik. Ya. Kalau orang Arab menanya muridnya dan muridnya menjawab, itu didoakan. Ya. Mudah-mudahan Allah membuka dadamu, pikiranmu untuk menuntut ilmu. Rabbuna yaftah alaiki. Ya. Jadi akan didoakan malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa innahu bata tahuran. Ya, dalam hadis seperti itu, ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat kepada dia, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya. Didoakan malaikat. Kira-kira doa malaikat dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan. Dulu pernah saya jelaskan juga, kalau ingat,
Kenapa doa malaikat itu dikabulkan? Kenapa? Karena malaikat apa? Adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Beda dengan kita yang penuh maksiat, dosa. Ya. Yang kedua apa? Kenapa doa malaikat ini mustajab, dikabulkan? Karena jumlahnya banyak. Ya. Dalam hadis itu disebutkan at-tatis sama wa hukka an ta'utta. Langit itu berat, bergemuruh karena banyaknya malaikat. Ya, sama seperti misalnya suara dokar ya, yang kapasitasnya seharusnya diisi 4 atau 5, itu diisi 15 misalnya. Kira-kira bunyi dokarnya kayak apa jalannya? Seperti apa? Bahasa Maduranya itu reot. Ya, bunyi keruik-keruik gitu. Apa? Jalannya tidak normal. Itulah keadaan langit karena malaikat banyak. Ya, banyaknya malaikat yang ada di sana. Kata Nabi, saya tidak melihat di langit ya sejauh 4 ruas jari ini kecuali saya sedang melihat malaikat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langit penuh dengan malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjid kita namanya Masjid Agung, kira-kira penuh nggak dengan orang yang sujud? Ya. Sholat subuhnya saja mungkin 1 baris 2 baris, namanya Masjid Agung. Ya. Tapi yang sholat tidak sebanyak ketika sholat Jumat. Ya. Yang sholat jamaah. Dan itu yang sholat di masjid itu yang sudah usianya senja, yang sudah tua, yang usianya sudah bainal asar wal maghrib. Ya. Usianya sudah asar dan maghrib. Artinya sebentar lagi sudah berangkat. Ya. Mana pemuda-pemudanya? Ya namun. Ya, tidur. Ya namun fi buyutihim. Tidur di rumah-rumah mereka. Ya, itu diantara fadilah keutamaan sehingga kita harus menjaga ini ya. Setiap mau tidur wudu. Karena fadilahnya didoakan oleh malaikat. Dan malaikat ini doanya dikabulkan. Dan doanya apa tadi? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, beri rahmat dia. Berikan rahmat kepadanya. Alasannya kenapa? Fa innahu bata tahuran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya, jadi rugi kalian kalau tidur tidak wudu. Ya. Jadi selama kamu tidur itu dari jam 9 misalnya sampai jam 3 ya, bolak-balik kanan kiri, jungkir balik itu didoakan malaikat. Ya. Itu fadilah keutamanya. Kucing juga tidur. Ya, kita tidur. Apa bedanya kalau sama-sama tidur tapi yang satunya berdoa, satunya tidak berdoa? Jadi jangan ditinggalkan sunnah ini, kebiasaan ini. Apalagi nanti di bulan Ramadan, di mana ya membaca zikir ini diantara ibadah atau amalan yang wajib kita jaga karena keutamanya sangat luar biasa. Satu pahala di bulan Ramadan itu bisa menjadi 10 kali lipat, 10 poin pahala, bahkan sampai 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin. Ya. Apa dalilnya kalau ibadah itu disebut dengan pahala? Ya.
innal hasanat yudhibnas sayyi'at wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minan nahar innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi namanya ibadah tuh dalam Islam dinilai sebagai pahala, hasanah. Hasanah itu pahala. Kan hidup kita di sini dunia itu untuk mengumpulkan pahala. Jadi bekal untuk mati. Ya kan? Nah, setiap ibadah itu, setiap tadi kita baca zikir tadi, itu satu pahala. Satu sholat satu pahala. Ya. Satu kali tidur tadi wudu satu pahala. Nanti baca zikirnya pahala lagi. Nah, itu nanti dikalikan 10 kalau dalam bulan Ramadan. Sampai ila sab'i mi'ati dhaifin, 700 kali lipat. Dan tidak ada di bulan yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Ya. Selain berwudu ya, ketika kita hendak tidur, di antara sunnahnya adalah yajma'u kaffai summa yanfusu fihima, ya, mengumpulkan dua tangannya begini, ya. Kemudian fayanfusu, meniupkan kepada kedua tangan kita itu, fayaqra'u fihima, maka membacakan kepada kedua tangannya. Pertama tadi qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi tangan kalian begini ketika mau tidur, tiup, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ulangi 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Kemudian summa yumsahu, keterangannya di situ, summa yumsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian menghusap ya, apa yang dia bisa jangkau. Min jasadihi, dari tubuhnya, yabda'u bihima ala ra'sihi, yang dimulai dari kepalanya ya. Ya. Wa wajhihi, kepalanya dan mukanya, ya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan belakang muka. Jadi mukanya, belakang, terus apa yang kamu bisa jangkau dari tangan kamu itu seluruhnya. Ya. Itu 3 kali. Ya. Dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Baik, kita lanjutkan pada pekan depan ya. Ini 2 step, 2 tahap pertama ya, agar kita mendapat fadilah keutamaan. Tidak hanya tidur nikmat memang. Ya. Siapa yang tidak suka tidur? Saya suka tidur. Tapi kalau hanya tidur tidak dapat pahala, kan percuma kan? Ini sudah nikmat, tidur dapat pahala pula. Ya. Dapat pahala lagi. Tapi jangan hadir di majelis taklim seperti ini, datang ke pengajian, kemudian doa untuk tidur di sini. Ya. Bukan tempatnya. Ya. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.